Vincent, es todo un placer poder platicar contigo acerca de tu película Vencer o Morir. Me gustaría que me platicaras primero un poco acerca de ti, porque sabemos que vienes de una transición más como de documental, ahora a esta película que pinta para ser toda una épica. ¿Podrías platicarnos de esa transición? Oui, c'est vrai que je viens du documentaire. En fait, je travaille dans beaucoup de domaines de l'histoire. De hecho, trabajo mucho sobre el tema de la historia, sobre el campo de la historia. Documentaire historique. Documentales históricos. J'ai écrit des livres dans le domaine de l'histoire. Escribo libros sobre el campo de histórico. Je travaille à la radio pour l'histoire aussi. Trabajo en radio para la historia. Donc tous les points communs, c'est l'écriture et l'histoire. Entonces todos los puntos comunes son la escritura y la historia. Alors l'étape naturelle suivante, c'était le cinéma. La etapa natural siguiente que conlleva es la historia. En fait, las películas. Et ce qui était, je dirais, l'enjeu principal pour moi, Y una cuestión principal para mí, c'est d'arriver à concilier de la rigueur historique es llegar a conciliar el rigor histórico avec des exigences de fiction, con las de récit, exigencias de ficción. et c'est parfois contradictoire. Y hay veces que son contradictorias estas dos. Parce que la polarité de la rigueur historique Porque la polaridad del rigor histórico est parfois à l'opposé des ressorts de dramaturgie, romanesque. y agarrar recursos novelescos de dramaturgia y todo eso muchas veces se contraponen. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à faire une bonne fiction, mais qui ne trahisse pas l'histoire. Y entonces lo que quiero es hacer una buena ficción, pero que no traicione la historia. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de Vencer o Morir dentro de su contexto histórico, etcétera? Donc le contexte historique de Vancouver. Ok. Alors le contexte historique, c'est vraiment la Révolution Es française. la Revolución Francesa y su contexto histórico. C'est une révolte qui éclate en plein milieu. Es una revuelta que explotó, ¿no? Oui. En plein milieu de la Révolution en 1793. Ajá, en el 1800... 93. En 1893 es cuando la Vendée explotó en plena Revolución Francesa. C'est un moment où la révolution se radicalise, Es un momento que la revolución se radicalizó où la République, très jeune, elle a à peine 5-6 mois, y la República era muy joven, apenas tenía 5 o 6 meses, est en guerre contre toute l'Europe. y estaba en guerra contra toda la Europa. Il y a une coalition de presque toute l'Europe contre la République française. Y había una coalición casi de toda Europa contra la República Francesa. Et pendant que la République mène la guerre à l'extérieur, Y mientras que la República llevaba la guerra al exterior, il y a une guerre civile qui éclate à l'intérieur. había una guerra civil que había explotado la guerra. Et cette guerre civile, c'est pas seulement la Vendée, il y a dans nombreuses provinces françaises. Y esta guerra civil no solamente sucedió en la Vendée, sino en numerosas provincias de toda Francia. Mais en Vendée, c'était très fort, très violent. Pero en Vendée fue muy fuerte y muy violento. Les raisons de cette révolte, Y la razón de la révolte, de la revuelta sont deux principales. son dos razones principales. La première, c'est la constitution civile du clergé La primera fue la constitución civil del clero, qui abaisse le pouvoir temporel de l'Église que había bajado el poder temporal de la iglesia. Esa era una de las razones. qui transforme en fait les prêtres en fonctionnaires. Si on veut. Y transformó a los padres, a los sacerdotes en funcionarios. Et la deuxième, La segunda, c'est la conscription, c'est-à-dire que les jeunes hommes de 18 à 25 ans que los hombres de 18 a 25 años doivent aller en guerre, tenían À que la irse guerre. a la guerra pour une république qui n'aime pas en plus, para fondamentalement. irse a la guerra a una república, a crearla que no querían, ellos no la amaban. No Et era ça, su- c'est les deux raisons principales de y la esas révolte. son Ça, c'est le las dos contexte. razones principales de la revuelta. Entonces hablamos que es una visión de la Revolución Francesa, no tan general, sino como en una vista mucho más particular a un lugar más específico. L'histoire de la Vendée L'histoire de la Vendée, c'est
La historia de la Vendée. Oui, c'est une histoire à la fois locale, mais qui est symptomatique. Una historia a la vez que local. Symptomatique aussi d'un problème à l'échelle nationale. A nivel nacional. C'est-à-dire la rupture entre ce qui a pu être considéré comme des élites libérales bourgeoises parisiennes Como la ruptura entre las élites burguesas parisinas et un peuple encore très rural, agriculteur, très un catholique. pueblo muy rural todavía y muy católico. Et Un pueblo campesino. il y a une incompréhension qui se crée à ce moment-là Y hay una incomprensión que se crea et qui se transforme même en haine réciproque. y que se transforma En haine. en odio. Odio. Que se transforma en odio. ¿Cómo fue trabajar con Hugo Beckett como tu protagonista? ¿Cómo se te travailler avec le protagoniste? C'est très agréable parce Es que muy agradable Hugo est un acteur très professionnel, porque es un actor muy profesional, très attentif aux détails, muy atento a los detalles, très exigeant sur sa propre performance, sobre su propia actuación, mais aussi sur celle du collectif. pero también de la actuación de los colectivos. Donc il a vraiment cherché à comprendre Verdaderamente él buscó comprender la vérité de son personnage. la verdad de su personaje. Il a voulu comprendre ce qu'a pu être les sentiments d'un personnage comme Charette, O sea, qué era lo que pasaba a este personaje qui est un personnage como Charet, qui va jusqu'au bout, que va justamente hasta el final. malgré la certitude de la défaite. A pesar de La certitude de la défaite. de la certitud de cuando te vence, de la derrota. Et Hugo a cherché à comprendre la psychologie de ce personnage. Pourquoi? Y entonces él buscó entender la psicología de este personaje. ¿Por qué? Et au-delà de ça, c'est un garçon très sympathique Es un muchacho muy simpático et qui est devenu un ami aujourd'hui. que hoy es mi amigo. ¿Te emociona poder venir a México y mostrar tu película aquí? De venir au Mexique et de montrer votre film ici. Très, très. Sí, muy. Parce muy que emocionante. quand on a commencé ce projet, Porque cuando empezamos este proyecto, si on m'avait dit à l'époque que j'allais me retrouver à Ciudad de Mexico si me hubieran dicho en la época, oye, te vas a ir hasta México, a Ciudad de México, à présenter un film sur la Vendée, a presentar una película sobre la Vendée, j'aurais pensé que c'était une blague. yo te hubiera pensado, eso es broma. Ça semble surréaliste. Eso parece surrealista. Et donc je suis d'autant plus content que le Mexique est un pays que je ne connais pas, Y además estoy muy contenta porque México es un país que yo no conocía, mais qui m'intrigue, qui depuis longtemps, desde hace mucho je me tiempo. suis dit, j'aimerais bien aller au Mexique, ça m'intéresse. Digo, me gustaría mucho ir a México, me interesa mucho. Voilà, donc c'est un honneur et un plaisir. Es un honor y un placer. Pues qué gusto que por fin puedas venir a México, que tengas oportunidad de presentar aquí tu película. C'est un placer tenerte aquí en México y pues mucha suerte con tu película. Perdón. Estoy muy contento de que hayas venido y es un Es placer. todo un placer. Je suis très contente de vous venir et c'est un plaisir et un honneur de vous avoir ici. ¿Qué más? Y qué bueno que ya pudo conocer México. Je suis très contente que vous finalement avez connu le Mexique. Eh ben, merci beaucoup. Merci Muchas beaucoup. gracias.